Arontik. Arontik. Ilan sa pangalira mo, panaminaw sa ako. Arontik. Hello, arontik. Ay, paipas na bata, inang sisi. Ah. Arontik. 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 Yay. Dito na ako ibutang sa bolt. Ba? Arontik. Pwede akong to. Kitty ang pangalan. Si Kitty. Naan ko siyang bupe, nagkulot-kulot. Kitty. Unara. Ow! Tugain na. Hindi na lang tamag ko, ah. Ha? Guys, you want to see Arontik? Look. Sit down. Sit down. Do you see that? Look. Look at that. And Real Rosa too. Real Rosa. What's your name? And wow, hello. Hi, Real Rosa. Ah, si Tid. Wait. Si Tid. Yun, si Tid. Nara si Tid. Guys, diba guys? Yan si Rosa ko. Nakita nyo, no? Ay! Ano ba yan? Hello, Ted. Paano nagkasikin? Ara guys, oh. Nagsisilak mosquito ko do. Napudyo ko, no? Hi, Arontik. Oh, hi, Arontik. Oh, wala mo to si Arontik. Hi, Real Rosa. Hi, Real Rosa TV. Hi, Real Rosa. Oh, Arontik na naman. Hi, Real Rosa. Diba guys? May si